खासी मांस परी स्वाद किंतु भेजिटेरियन माने मध्य एहाकु खाई परिबे। तो देखंतु पणस तरकारी केते टेस्टी बनिछि। चालंतु आज बनैबा माटी हांडी मटन टाइप रो पूरा नुआ रेसिपी गोटे पणसर तरकारी। नमस्कार, जय जगन्नाथ सांग माने मु स्वरूपा आपण मानकु स्वागत करूछि मोर चैनल स्वरूपा लाइफस्टाइल एंड टिप्स को। तो देखंतु वर्तमान पणस को आमे धोईकी काटी देइछु। तो देखंतु पणस को एमिति छोट छोट पीस करी काटी देबा। आपण माने जेमिति काटुचंती से हिसाब रे काटी परिबे। आउ एटा बहुत जल्दी सिझी जाइते बहुत टेस्टी भी लागि थाए। सेथिरे कंचा पियाज आउ पियाज पत्र एटा मु सेथिरे अछि तो दे देउची घरे। जदि नथिबो खाली कंचा पियाज कंचा लंका एमिति सब देकी मैरिनेट करबा। सेथिरे कोन कोन पकोची मसला देखंतु अदा रसुन टिके काश्मीरी चिली रेडटा नै जाईची। आउ सेथिरे गोटा मसला किछि आमे पकेइबा। घरे थिबो जदि माने इलायची लवंग दालचीनी सब पकेइ परिबे। जेमती मटन को आमे बाटी थांती आउ सेथिरे मु कंचा लंका भी नै जाईची आउ टिके सुखिला गोटा मसला मध्ये एथिरे बाटी दोची। जीरा गुंड आउ धनिया गुंड मो पाखरे ऑलरेडी अछि, सेति पय जीरा धनिया एथिरे नेइनी। आउ सेथिरे देखंतु सब मु पकेइ दोची मसला जो बाटी थिली। हळदी पाउडर पका हे गला। तापर सेथिरे आमे लाल मर्च पाउडर पकेइ देबा आउ धनिया पाउडर पकेइ देबा। तापर जीरा गुंड मध्ये सेथिरे पकेइ देबा। माने एटा पूरा मटन रेसिपी एते टेस्टी लागिबो। आपण माने पूरा बासना मध्ये पूरा लागियो जेमती घरे मटन बनुची। तापर लूण स्वाद अनुसार पकेइ देबा। देखंतु केमिति बनबा, एटा पूरा नुआ स्टाइल रे। तापर टिके कसुरी मेथी सेथिरे पकेइ देबा। आ सेथिरे टिके सोरिष तेल पकेइ देबा। देखंतु जेमिति आमे मटन को मैरिनेट करंती सेमिति आपण माने एटा को पूरा सेमिति प्रोसेस रे मैरिनेट करिवे। तो सेटा को भलो कि दळिबा। देखंतु मु एटा पूरा भलो कि सेटा को दळि दोची। एटा को आमे दळि कि आगुरु 10-15 मिनिट आगुरु दळि कि रखि देथिबा। तापर देखंतु माटी हांडी नै जाइछु। आमे माटी हांडी रे आज बनैबा। पूरा माटी हांडी जेमति मटन बनले जेमति फ्लेवरफुल पूरा मटन बनिबो। आ एटा होची स्टोन फ्लावर जो पत्थर की फूल कहंती, माने बिरयानी रे पड़ी थाए। तार फ्लेवर बहुत बढ़िया आसी थाए। सेटा जदि थिबो पाखरे नेबे, नहले स्किप करिवे। तापर जीरा पकेइ देबा फुटिया पई। तेल गरम होला परे टिके स्टोन फ्लावर पकेइ देले। तापर जीरा पकेइ देले। से गुडी कबे फुटी गले। तापर आमे जो गोळेई की रखिचंती सेई जो पणस कटाटा को आमे एथिरे पकेइबा। सब गुडी को आमे एथिरे देईकी तापर आमे एमती पूरा मिसेइबा आ कसिबा। जेमती आमे मटन कसंती सेमिति कसिबा। आर तरकारीटा एते टेस्टी लागिला। मु भी एटा फर्स्ट टाइम बनौची माटी हांडी रे, माने एई प्रोसेस रे। किंतु जेतले बनेलेटा एक्चुअली मो हस्बैंड बनौचंती, सिए प्रोसेसटा बनेयाको कहिले आ सिए बनौचंती। मु खाली टिके टिके हेल्प कर दोची आ बहुत ही टेस्टी लागिथिला। तो देखंतु एटा कसी कि आमे मीडियम फ्लेम माने फ्लेम को टिके लो कर देबा। तापर एटा घोड़े की छाड़ देबा। ता भितरु माने जो पणसर पानी जेति की बाहरी की पूरा सिझिबो मसला रे। आ देखंतु केते सुंदर सिझुची। तापर बार बार मझिरे मझिरे सेटा को बाहर करी चलेबे, काळे जदि तळे लागि जिवो कि कोन, सेति पई आमे मझिरे मझिरे सेटा को टिके चलेबा। तो देखंतु मांस परी ही पूरा वासना भी बहुत बढ़िया आसुची। आ एटा को पूरा एमती घोड़े घोड़े हमको पूरा एटा को मांस कसिबा को पड़िबो। ए पणसटा को पणस आ मसलाटा को पूरा कसिबा एमती घोड़े घोड़े हमको बार बार चलेई कि एटा को कसिबा को पड़िबो। देखंतु से ऑटोमेटिक अल्प पानी मध्य सेथरु बाहरिबो आ सिझी जिवो। तापर आमे गरम पानी करिकी रखिथिबा फुटा पानी सेथिरे देई देबा। पूरा जते बेले कसी जिवो पूरा पानी अंश मरि जिवो। तापर आमे सेथिरे पानी देबा, नले कंचा मसलार वासना आसीबनी जम्मा। देखिबे एई प्रोसेस रे करंतु। आ गोटे कथा, एथिरे जम्मा टमाटो पकेइबेनी। टमाटो पकेले ता टेस्ट भल आसेनी आ पणसटा बहुत खराब लागे। मु थरे पकेइथिल तो भल लागलानी। तो टमाटो एठे पकेइबेनी, खाली मसला रे ही करिवे। तार फ्लेवर बहुत बढ़िया आसुची। एबे आमे एटा को देई देलु। तापर साइड रे देखंतु तार स्टीम पळेबो बोली टिके अट्टा एमती करिकी देई देबा। जदि आपण मानको पसंद देबे, नहले जो छाड़िबे। किंतु एटा देला परे कोन हुए, पूरा माने जो तार फ्लेवरटा पूरा भीतर को पसे। मटन भली तार पूरा स्टीम हे जाए, माने दम बिरयानी जेमती करन से टाइप रो स्टीमटा पूरा रुहे भितरे। आ बहुत बढ़िया टेस्ट लागि थाए। देखिबे फ्लेम को पूरा लो करिकी छाड़ी देबे 15 मिनिट खंडे। सेमती बसिथिबो आ पूरा सिझी जिवो पणसटा।
ପଣସଟା ବିଲକୁଲ ମାନେ ଆଣ୍ଟ ରହିବନି, କଞ୍ଚା ରହିବନି, ପୁରା ସିଝିଯିବ। ଦେଖୁନ ଅଟାକୁ ଏମିତି ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। ଏଇଟା ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ ହିଁ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଏସବୁ କାମ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ। ସେ କେବେ କେବେ ଯେବେ ରେସିପି କରନ୍ତି ପୁରା ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ନେଇକରି କରନ୍ତି। ଆଉ ଆମେ ତ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଜଲ୍ଦିବାଜିରେ କେମିତି କରେ, କିନ୍ତୁ ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ ଯଦି କୌଣସି ରେସିପି କରିବେ ସିଏ ପୁରା ଏତେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ନେଇକରି ପୁରା ପରଫେକ୍ଟ ଯେମିତି ବନେଇବେ ସେମିତି ବନେଇବେ। ସବୁ ମସଲା ମସଲିର ବିରକ୍ତ ହେବେନି, ପୁରା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଖାନା ସେ ବନାନ୍ତି। ତ ତାପରେ ଏଟାକୁ ଭଲ କି ବନ୍ଦ କରିଦେବା। ପୁରା ଗ୍ୟାସଟା ମାନେ ତାର ଭିତରେ ରହିବ ବାଷ୍ପଟା, ଆଉ ପଣସଟା ସିଝିବ। ମଟନ ତରକାରୀ ମଧ୍ୟ ଏଇ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ହିଁ କରିବେ, ଦେଖିବେ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିଥାଏ। ପୁରା ସେମ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଆମେ ପଣସ ତରକାରୀଟାକୁ କରିବା। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ଆପଣମାନେ କେମିତି ପଣସ ତରକାରୀଟା ପୁରା ମଟନ ଟାଇପ୍ର ହିଁ ଦେଖିବେ, ଆଉ ମସଲା ମଧ୍ୟ ପରଫେକ୍ଟ ଲାଗିବ। ଏବେ ଆମେ ଏଇଟାକୁ ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ ରଖିଛି। ତାପରେ ମୁଁ ଏଇଟା 15 ମିନିଟ୍ ପରେ ଏଇଟା ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି। ଆଉ ବନ୍ଦ କରି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କାଢ଼ିବାନି, ଏଇଟାକୁ 10-15 ମିନିଟ୍ ଏମିତି ଛାଡ଼ିଦେବା। ଆଗରୁ ତ ରୋଷେଇ ହେଇଥିବ, ରୋଷେଇ ଯେତେବେଳେ ଖାଇଲା ବେଳେ ଏଇଟା ବାହାର କରିବା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ 10-15 ମିନିଟ୍ ପରେ ଛାଡ଼ିଲା ପରେ ଏଇଟାକୁ ବାହାର କରିଦେଉଛୁ। ଏଇଟା ମାନେ ଶୁଖିଯାଇଛି। ଗୋଟେ ସ୍ପୁନ୍ରେ କି ଚାମଚରେ ଏଇଟା ଟିକେ ଆଡ଼େଇକି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏବେ ବାହାର କରିଦେବା। ତରକାରୀ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ପୁରା ପାଣି ମାନେ ତାର ମସଲା ପୁରା ସୋକ୍ କରିକିରି ପୁରା ସିଝିଯାଇଛି। ଯଦି ଝୋଳ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଝୋଳ ଅଧିକ ଆଉ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏଇଟା କଷା କରିଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ପୁରା ପରଫେକ୍ଟ କଷା ବନିଛି, ପୁରା ମଟନ କଷା। ଆପଣମାନେ ମାଟି ହାଣ୍ଡିରେ ଯେଉଁ ମଟନ ତିଆରି କରନ୍ତି ପୁରା ସେମିତି, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଭେଜିଟେରିଆନ୍ ମାନେ ଆର ମଜା ନେଇପାରିବେ। ଯେଉଁମାନେ ଭେଜିଟେରିଆନ୍ ମାଛ ମାଂସ ଖାଆନ୍ତିନି, ଥରେ ଏମିତି କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ, ମାଛ ମାଂସ ମଧ୍ୟ ଆଗରେ ଫିକା ପଡ଼ିଯିବ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ବନିଗଲା ଆମର ପଣସ ତରକାରୀ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇ ରେସିପିଟା? ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ପ୍ଲିଜ୍ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ପ୍ରତି ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚିଯିବ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର, ପୁରା ପରଫେକ୍ଟ କଲର୍ ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆସିଛି। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି କେମିତି ସିଝିଛି ଏଇ ପଣସଟା। ପଣସ କଠାର ତରକାରୀଟା ଯଦି ପରଫେକ୍ଟ ନ ବନେଇବ ଖାଇବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗେନି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ସିଝିଛି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସିଝିଛି ଆଉ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ତ ଏବେ ତରକାରୀ ପୁରା ଅଧା ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଉ ଟିକେ ବାଢ଼ିକି ଦେଖେଇ ଦେଉଛି, କଲର୍ କେମିତି ଆସିଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି। ପୁରା ମଟନ କଷା ମାନେ ଚିକେନ କଷା ଆଗରେ ଫେଲ୍ ହେଇଯିବ। ତ ଯଦି ଆମିଷ ଖାଉନାହାନ୍ତି କି ଗୁରୁବାର କି ସୋମବାର ହେଇଛି, ଆପଣମାନେ ଏମିତି ମାନେ ପଣସର କଷା କରିକି ପୁରା ଖାଇପାରିବେ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ୍ ଗେଷ୍ଟମାନଙ୍କୁ ବି ଦେଇପାରିବେ, ଏଇ ମାନେ ବଢ଼ିଆ ରେସିପିଟା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ବନିଛି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ କେଉଁଠୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, କେମିତି ବନିଲା ତରକାରୀଟା କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଆଉ ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ। ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ପ୍ଲିଜ୍ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ପୁଣି ମିଶିବା।